Okay, so uwihan time. Ngayon naman, mga salita. Tagalog o English, pwede. Huwag lang tatlong letter. Hindi pwede tatlong letter. Salita na nagtatapos sa letter W. Si Aldrich. Ayaw po, sir. Ayaw. Okay, tama. Very good. Uwi na. Okay, si Chantal. Araw. Tama. Uwi na. Next, si Jomar. Ikaw. Okay, tama. Very good. Uwi na. Si Green Harley. Green Harley. Ilaw po, sir. Ha? Ilaw. Tama. Very good. Next, si Sebuk. Sebuk. Sabaw po, sir. Sabaw. Sabaw. Okay, tama. Next, si JP. Sitaw po. Sitaw. Sitaw po. Okay, sitaw. Tama. Next, si